आम्ही हांगा हय कितें इशू आज मरे कितें आसलें हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पळय गव्हर्मेंटाचो आसा ते एक रेज मागोस गांवांत आमचो एक व्हडलो प्रकल्प घालपाचो एक प्रोक्लेमेशन एक नोटीस जाहीर केला पेपरार ते प्रोक्लेमेशन जाले 2 म्हयने फाटीं आयिल्ले आनी त्या प्रोक्लेमेशनाक आमी निशेध केल्लो आमी आमचो ऑब्जेक्शनां घातली त्या ऑब्जेक्शनाचेर आज तेणी लेटर धाडून आमकां आपयल्या हियरींग करूंक सो जेन्ना आमकां आपयलें हियरींग करूंक म्हज्या बरोबर आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आसा बाबातूल गिरेन वॉर्ड मेंबर आसा झेवियर त्या वाठारांतलो तो एक वॉर्ड मेंबर रेजमागोज पंचायतींतले आमचे सगळे त्या वाड्यांतले गांवभाव आसा सो आमी तांकां पयलीं सांगलें की ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो ऑफिसर कोण हांगा जे आमचे प्रश्न आहा ते सुटावे करूंक शकता वो आयकूंक शकता पयलो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो हांगा कोणूच ना अरे जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो आसा इन्व्हेस्टमेंट तांचो मनीस ना की डायरेक्टर तेणे आमकां पेशंट हियरींग दिता म्हूण सांगलें पूण हियरींग करून फायदो कितें आसा तेणी पयलीं त्या ऑफिसराक आमी सांगलें ताका ऑफिसराक आपय आनी त्या ऑफिसराक घेवन सगळे डॉक्युमेंट्स हाड कित्याक आमचो पयलो ऑब्जर्वेशन जो आसा ताचेर की ह्या येदो व्हडलो प्रकल्प जवळ जवळ 32,000 स्क्वेअर मिटर जागा दोंगरार नो डेव्हलपमेंट स्लोप रिजनल प्लॅना प्रमाणे CRZ लागता ताका दर्याक लागता सारकें मांडोवी रिवराक ताका CRZ लागता ताका 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 सेन्सिटीव एरिया म्हणजे ताका सिक्युरिटी एरिया आसा कित्याक बॅक सायडीन तेजे डिफेन्स आहा सेन्सिटीव एरिया आनी इस्टर्न सायडीन ताका हिस्टॉरिकल आर्किओलॉजिकल सायट आहा फोर्ट म्हणजे ताका आसोंक जाय तितले रिजर्वेशन्स आसा आनी तरी आसतना गव्हर्मेंट इज आनी तेणे एप्लिकेशनार एक बरोवन दिला की गव्हर्मेंटाक सांगून ताणें हो जागा घेतल्या म्हणून 2005 म्हणल्यार खंयच्या गव्हर्मेंटाक सांगून कोणें ताका हें लेटर दिल्लें कोणें ताका हें भाट घेवंक लायिल्लें एग्रीकल्चरल लँड ताजेर बरयलां ताणें हेजेर सेल डिडाचेर हें एग्रीकल्चरल लँड सो आमचो हेजेर खर सगळ्या गांवाच्या लोकांचो काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे आमचो हेजेर खर निशेध आसा तुमकां खबर आसा सद्या दोंगर कापून कापून हें आमचें गोंय काबार करपाचो प्रकल्प चालू जाल्यात सगळ्या वाठारांनी आनी थालावी लोकांक कांयच हेजे फुडें मेवचें ना फुडले पिळगे खातीर हांगा कांय उरपाचें ना आनी हे तर गव्हर्मेंट इमिजिएटली बंद करिना हो प्रकल्प हे आमचे सगळे लोक गांवचे रस्त्यार येवन हो प्रोजेक्ट जरूर बंद करतले. But today, sir, 2005 Congress government was there, no? Now we cannot know. No, he is put there. How can we believe what he is writing there? He has made the sale deed in 2005. He has made the sale deed in 2005. We don't know when the government gave him in writing to that they are considering the land. That we don't know. सेल डीड केन्नाय आसूंक शकता न्हू आमी सेल डीडाचो हे घेतला तेजो एनीबडी कॅन बाय द लँड न्हू बट एट दॅट टायम नोबडी नोज वॉट इज द लँड बीइंग यूज फॉर सो वीच गव्हर्मेंट एंड वेन दे गेव देम ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड विथ दीस प्रोजेक्ट वेन दीस प्रोजेक्ट इज डिफाईन ऑल द नॉर्म्स ऑफ ऑल अप्रुवल्स अ कॉमन मॅन जो सामान्य मनीस आहा तो आपणाचे धाकटे घराचो एक रूम काडटलो एक टॉयलेट काडटलो जाल्यार ताका टावन प्लॅनिंग लागता ताका पंचायत लागता ताका हेल्थ लागता ताका CRZ लागता ताका तो बाबडो एक आपणाच्या गांवाच्या पयशांनी एक कितें बांदूंक सोदता जाल्यार ताका तें बांदपाचो तेजो पळय स्वप्न आसा तें सुद्दां पुराय जाय आनी हे पळय येदे व्हडले प्रकल्प आसा तांकां गव्हर्मेंट आमंत्रण दिवन आपयता आनी आमचे पळय दोंगर विकपाक आसा ते दोंगर विकूंक जाय हें जालां सद्या हे गव्हर्मेंटाचो धंदो. आता डायरेक्टर कितें म्हणटा डायरेक्टर काय म्हणना देखून आमचो तेजेर निशेध आशिल्लो की मॅडम तूं कित्याक हांगा बसल्या जेन्ना तुजे कडेन कसलोच पावर ना कितें डिसिजन घेवपाक कितें आयकुपाक कितें आमकां सांगपाक सुद्दां आमचो प्रश्न केल्यार जाल्यार ती म्हणटा आपणाक कांय सांगूंक ना तुजे कडेन प्लॅन आमकां सांगता एक आरांकडो म्हण आसता एक प्लॅन आसता कितें करतलो जाल्यार हांव एक आर्किटेक्ट
पूण एका हिंचे कडेन एक प्लॅन सुद्दां ना. 32,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर एक 4 स्टार हॉटेल, एक 5 स्टार हॉटेल आणि एक मल्टी लेवल कार पार्किंग. सो ते आमचो दुसरो निशेध हो की बाबा प्लॅन काडिनासतना तुमी येदो व्हडलो प्रकल्प गव्हर्मेंटा कडल्यान अप्रूव करून घरा चल्ले म्हणजे लोकांक कांयच पडलें ना. लोकांचे थंय लोकांचे कितें समस्या, लोकांचे थंय कितल्यो समस्या लोक सांगताले तुमकां आनी मागीर जावनी एक एज्युटेशन. Tulip of whom should be blamed, TCP or IPB? This is IPB. The chief minister is fully to blame on this, because I will tell you why. The chief minister says that one Thalati, who is the lowest officer of the Department of Revenue, is responsible to protect our hills. So why we require the whole chief minister, ministers, the revenue department and all the entire machinery of the government? If one Talati is going to be responsible, means chief minister has thrown up his hand. त्याने हात वयर काढले की आपणाकडे हे जायना. हे आपण फुल गव्हर्नन्स एका तलाट्याच्या हातीन सोपयला. Yeah, I am representing our village, Rejmagu. From Tekdevalan, all my villagers are here. Now we are right in front of the IPB building. So I just want to put it simple. Now what is the IPB? Investment Promotion Board. Now we are coming from a coastal land where we are all fishermen and it's close to the sea. And where I am staying, the boundary of the project which is coming up is attached to the boundary. Now what is this CRZ and then this NDZ and this orchards? Now this conversion of land. IPB are bringing in all the builders from you come and invest over here. We'll convert the zones and make it into settlement zone. Now what is this? Now we villagers, where will we go? Where such these projects will come, where will go? We are staying right on that boundary of that project. So it is a big issue. So I would only like to say, how can the government change all these zones into settlement zones? And they are bringing all the investors inside to do this thing. I would like to just say, we have to fight and save our village, our beautiful Rejmagu Tekdevalam, which is a very historic place. We have one beautiful fort just side of our property, which this project is coming up. It will destroy my full village. And where my fishermen folks, my village people, where will we go? We have no other place, because naturally when this project come over there, it will destroy. And the main thing is the river Mandovi is flowing through that. Is the sea, open sea in front of us. The full sea will be destroyed, it will be polluted with these projects coming up. There are lots of issues. So I would request the government to think about this project which is going to come up in Rejmagu's village and save our village and save my people who are come here. Thank you. So what project is coming there? It's a 5-star hotel and 4-star hotel. 2 hotels are coming up in that area. That's close to the sea, which comes under CRZ, NDZ, whatever you say, it comes under everything. Mainly, so I think so they cannot do such type of projects for them. This IPB is only here to convert all the zones and show it into settlement zone. Thank you. Tulip of what, right now the permission has not been granted, no? No, the permission has not been granted, but it looks like it is well on the way to being granted. So एका देखून आम्ही पहिलोच हेजेर ऑब्जेक्शन घालून हेजेर निषेध केला. Thank you, sir. In this project, so one reason it comes in the CRZ and locally peacefully staying there. Secondly, afterwards, the noise pollution will be there, sound pollution will be there, and all people are fishermen. What they are, this one depend on fish. With this project come, all will be on this one at home there. So we do not want this project to come out late.